Hi, Say Dad. hello, Mommy. Happy Mother's Day. May 13, 19, 2007. Birthday rin ni Lulu. Si Ring. Birthday, happy birthday, Lulu. Tingin kayo. Paaya, paanyaya. Pa ni Migo. Pa ni Daddy Baho. Hi, Kuya Migo. Look at Mama. Hi. Say hi, Tita Ann. Hi, Tita Ann. Now, how are you doing, Tita Ann? How you do, Tita Ann? How are you doing? How you doing, Tita Ann? How are you, anak? Anak. Si Aya naman. Aya. Mauntog Aya, mauntog ka. Aya, look at Mama. Logan mama. Kinalmot ako ni Aya. Tingnan mo anak ko. Tingnan mo video. Look at Mama, Aya. Aya. Ay, pahilot mo yan. Wala yan. Dugo. Konti. Kon, ikapunta ka sa likod o ni Aya. Dugo, ma. Oh. Nagtitinan ka na to. Si Aya na. Aya, mami. Sino mami? Naligo ka na, ma. Oo nga. Hello, mami.